سلام تنابب زلهم ويبزحهم كبرات تلتي تقرأ سري ميديا زيناتات ساعتنهم بعصرت زيناتات كنجمرهم بدقافنة قيتها ردا زفلها تقازيت انيان اكتيفيستن دسي عشنافي بعلت قوزو بولي المخنيات كابز عالم تفعليام تقرأ سري ميديا ندسيين ملا بيتسوبن فتوتن مصنعنا نمنا نزان استي منغست سماي يوارسام سراويت إرترا تقاصيرو ካብ ዝነበረ ከባብታት ዞባ ምብራቅ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ለቂቁ ናብ ግዝኣቱ ተመሊሱሎ ዝብል ሓበሬታ ብደገፍቲ ሕወሓት ዝተቃለሐ ሓሳብ ሎም ዕለት እንትትኸውን ኣማሓዳር ዞባ ምብራቅ ነበር ሰለሞን ትኩ ሓሶትዩ ንምድንጋር ካብ ዝነበሮ ሓደ ድፋዕ ንድሕሪታን ሰሒቦም በር ሕዝውን መሬት ትግራይ ወሪሩ ይርከብ ኢሉሎም ካብ ኣርማ 44 ኮር 441 ከካበ ክፍለ ሰራዊቱ ተኣኻኺቦም ብርክት ዝበሉ ክላሽናትን ሓንቲ ስናይፐርን ሒዞም ሕዚ ናብ ሓራ መሬት ተጸምቢሮም ክብሉ ኣፈኛታት ሓራ መሬት ተገሊጾም ንባዕሎም ሰራዊት ሓይልታት ሰላም ትግራይ ኢሎም ዝጸውዑ ኣብ ከባብታት ዓፋር ዝርከቡ ኣባላትን መራርሓን ሰራዊት ትግራይ ነበር ነቶም ካብ ኣርማ 44 ንዝመጹ ድሙቕ ኣቀባብላ ጌርናሎም ክብሉ ገሊጾም እቶም ናብ ሓራ መሬት ኢሎም ዝኸዱ ተጋደልቲ ብኣባላት ስላያ ኮር 441 ክትትል ተገይርሎም ንቁርብ ከም ዘምለጡ ካብ ኣባላት ሰራዊት ትኮር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽትም ናይ ቀዳምነት ሕቶና ዝተመዛበሉ ወገናትና ናምረበቶም መምላስ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ምርጋጽን ይኽብሉ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ነዝዝበሉ ሎም 13 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት መንበር አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተረኺቦም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቶም ዘካይደው ዘተዩ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሃብዎ መብርሂ ከመረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆብ ማእኸላት ምግላጹ ዘደንግጽ ህይወት ክደፍኡ ዝተገደዱ ተመዛበልቲ ወገናትና ናይ መምላስ ጉዳይን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ናይ ምርጋጽ ጉዳይን ናይ ቀዳምነት ውራይ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ መሰረታዊ ጠለብና ንመምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕር ዘሎ ዕንቅፋት ቀሊል ከም ዘይኮነ ገሊጾም አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ በወገኖም ውዕል ፕሪቶሪያ በአግባቡ ከፈጸም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተሓንገጦም ዕማማት ብዕውት አገባብ ከፈጽም መንግስቶም አድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊጾም ኣብ መወዳእታ በቀጻሊ ብዛዕባ ዝግበኦም ጉዳያት ዓሚቕ ዘተኻይደሙን ተባሂሎም حكاي معيدر نتغلغلتي ناي مغدو لا منقصاص يريلو تباهيلم بمخانون هوسبيتال حدش ممرح وصيلم ات ممرحي زتاغاغولت حكامين تولو حلافنت بعلو كوسديم بتوساخ دما ابز حلف ورح تقصيروم ناب سرح زياتو بعرسوم كم زلقو يقصر يللم ات زلوم غلتات ناي سነ ምግባር ጉድለት ገይሩ ተወሲዱ ማህደሩ ናብ ፌደራል ይላኽ ድማ ይብል እቲ حدش መምርሒ አመራራሓ አይደር ሆስፒታል ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፎሹም ጥንታውያን ሓድግታት ብኹዓቲ ተረኺቦም ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፎሹም ጣብያ ሓድነት ቁሸት ሰጣ ፖሊስሙ ማይ ቀጫዎ ዝተባሃለ ቦታ ሓድግታት ብኹዓቲ አርኪኦሎጂ ከም ዝተረኸቦ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተፈሊጡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ዙርያ ቱሪዝምን ሓድግን ዝነጥፉ መምር ሓጎስ ገብረ ማርያም ንቴሌቪዥን ትግራይ ብስልክ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቶም ሓድግታት ኣይተ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ዝተባሃለ ነባራይ ጣብያ ሓድነት ሓረስታይ ንሕርሻዊ ማእቶት እንዳኹዓተ ከም ዝረኸቦም ገሊጾም ሶማ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ ጋንታ ኣፎሹም በሓባር በሙኻን ኣብቲ ቦታ ናይ መጀመርያ ትዕዝብቲ ኣካይደምለው ኣብቲ ኳዕቲ ዓታሩ ሳናቲ መጋየጽታትን ፉሊ ኣእማንን ከም ዝተረኸቡ ድማ ተፈሊጡሎም ኮሚቴ አመራራሓ አቅራብ ሕጽያት ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ሕጽያት ዕላው ገይሮም ኣካበት ኮሚቴ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኸይድ ምልመላን ዝተመረጹ ሕጽያትን ዕላውን ትገብሩ ከም ዝበልዎ ኣብ ዝቀረቡ ተወዳደርቲ ስራሕቲ ምፍላይ ምስተሰርሐ ናይ መወዳእታ 6 ሕጽያት ተመሪጾም በመሰረት እዚ ቀዳማይ ኣይተ ተስፋይ ነዋይ ካልኣይ ኣይተ ተኽሊት ይመስል ሳልሳይ ዶክተር ያሬድ ሃብተ ማርያም ራብዓይ ወይዘሮ ነሲ ዓሊ ሓምሻይ ወይዘሮ ዳሮ ጀማልን ሻድሻይ ፍረ ህይወት ግርማን በመሰረት ተአዋጅ መለክዒ በመምልኦም ሰለስተ መጻረይ ከይድታት በመሕላፍ ተመሪጾም ኣለው ዝተመረጹ ሕጽያት ተኣማንነት ዘለዎ ኣካይዳ መረጻ ንኽካየድ ከም ዝሰርሑን ካብ ኣባልነት ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ፓርቲ ነጻ ከም ዝኾኑን እዮም ቀሲስ ተጋይ ተዛሪቦም በኒ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ዝተጣየሸ ሓድሽ ወደ ፖለቲካ ሕቶ ጊዜው አፍልጦና በርድ መውረጻ ኢትዮጵያ ምቅራቡ ተገሊጹ እቲ ፓርቲ ዘቅረበ ቅድማ አፍልጦ ቁልጡፍ ምላሽ ተረኺቡ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ሓፈሻው ጉባኤ በመክያድ ሙሉ አፍልጦ ክረክብ ኢሎም እሙናት ፍልፍል ተወደበ እቲ ሓድሽ ውድብ ዝደልዮም ሰነዳት ምዝገባ ምምልኡ
ዝገለጹ እሙናት ፍልፍላት ወላኳ ሊበራል ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ዘሰጉም ተሆነ ስያሜኡ ዛጊድ ኣይነጸረን እዩ ዘሰጉሞ ሊበራል ፖለቲካ ተሓሳስባ ምስ ሕሉፍ ህልውን መጻእኒ ኩነታት ትግራይ ንምጥዓም ብዙሕ ተሓሲቡሉ እዩ ዝበሉ ፍልፍላት ትውድብ ኣብ መረጻ 2018 ዓመተ ምህረት ንምስታፍ ዘቕሎም ኣብ ግምት ዘእተዎም ምድላውን ምንቅስቃስን ክገብር እዩ ድማ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ከተማ እንትጮ 78 ሰባት መሪዞም ትማሊ ኣብ ከተማ እንትጮ ቀበሌ 03 ቀጠና 1 ፍሉይ ቦታ እንዳባዱላ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ሓደ ገዛ ጸበል ሚካኤል ስዋ ዝሰተዩ ጥጥቆ ወይ ድማ ሞጎ ዝበልዑን ሰባት ነይሮም ይኹን እምበር እቲ ሞጎ ከም ዝተመረዘን እቲ ሞጎ ወይ ድማ ጥጥቆ ዝበልዑ ድማ ሓሚሞም ናብ ሕክምና ከም ዘምርሑን እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብቲ ቦታ መርዚ ዝተመረዙ ሰባት በዝሖም 78 እንትኾኑ እቶም 68 ኣብ ሕፎሮም ሆስፒታል መለስና ተሓከሙ ዝርከቡ እንትኾኑ እቶም ሰረፉ ድማ በጥዕና ጣብያ እንትጮ ክትትል ሕክምና እናገበሩ ይርከቡ በዛ አጋጣሚ ኩነታት ዛጊድ ህይወቱ ዝሓለፈ ሰብ ከም ዘለን ብሓገዝ ሓካይም ብነጻ ተሓኪሞም መብዛሕትኦም ናብ ገዝኦም ከም ዝተመለሱን ይምለሱ ምህላዎም እዩ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ንጊዙ እተን በዓልቲ ጸበል ኣዶ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሕጊ ዝወዓላ ኮይነን ከይዲ ምጽራይ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት እናተጻረየ ይርከብ ስታሊን ገብረ ስላሴ ምስ ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ኣስመራ ኣትዮም እንትስዕስዑ ተራእዩ قدم كبل صمدو بزبل وفري سبس أنا سبس تبهالن تأفي دقافح وحاتنا أول سعيد ناب تقرأي تقبلو أب إرترا مقنا يذكر يوم صمدو بقلا وقنات مقدنس أن تقرأي لو منتقلت وم قلد ما حزب قريفو زخصرو بوليتيكنياتات موات أوزتك أملو بوليتيكا وشبد بريلوم يقلت وم ستالين قبر سلاسي قدم كبل بأول سعيد نستقبر اللو عدما بأونتان أخبروتن مقبالو يذكر حزبي سرحو نهزبي فقري السابقة حزب بزعام قراب السرحة كسيرو يخسرني أب حزبي أب قصالي أول دو إنفست جبارو أول دو إنفست جبار أي خسرني إذا خسر رينا نفلت خسر أول دو رينا ثلاثة نفلت مو كابحولو فتماهرنا نزخوا بزي سلام نفتره له بزي زار بزول أول سعيد بزح سوال لهم معنتي عوض واستمال جميرهم بزح واتساب بزي يوتيوب لك حالونا لتحدي قدامي يفلتنا نيرنا عقاتامي مدبنا غيرنا بزخانه زي حسبنا يركيم امنا دارغا مواليك قال توبيك غيرنا 15 غيرنا وناس مسرحوا لنا الميل لنا حوقا طير حوقا طير عند مسلا زي لنا نسينا ونزارب لنا عند ما صبو يعني لنا نبل بزي عقاتامي جن نعد ما يكون إلا كنا نزارب زلنا نسرح زلنا كنسرح هنا زرع هنا زال لنا حدقة قالوا إحنا بتانيشتي عقمنا بتانيشتي رديتنا نجنزب ونقرأ له ونسرح هنا. بفلايد مصر أو تيرترا بتقرأ نزفت أمو جنوسايد حنا فديوم زل جبر ملس مهابون نوزحات زقط عنيرهم. جنوسايد فتسمني نالكاكون كان ويتبل نافكارون تاينير كوميدي نيرو نايبار كخفتي نايبار كذا نايبار كخفتي مكلاك يا أفشارو بس إيشات عندنا ورني نب بركاش دشيت أنا مكلاك يا بعلته يكفل وده نورني مكلاك شنبوك خيركم تاعكم زغوركم شنبوك هوسبيتال تاعكم زغوركم هو من سيتي بيجرو سرال تيب أو نمندي عزيز هو أو تحدثي عزاز نيرو سأجي ماركس نيان ديو ما عزاز ندي زبط له مش سأجي ماركس نيوكو أو تحت أو كينام شنبوك أزنور بس أنا عارف أزنور إن برهان نجاش يا برهان نجاش كل عزاز ندي نير عدقات
أصلا عارف أنت جيرمو ما مونا هوتيل تجيرمو حفتن حجوز كشة هوتيلا نمونا هوتيل بدمامي زبالة فرصة بيلم دمامي هذي سنة عفا زلهم لك سنة عفا من الذكر من خلنا نقولون تخليهم كي يفرس توهاي زفرس كي يفرس ما أسكت العلوة توهاي تاريخ قمة توهايلو كم زين تانك تاعتقراي زين كلنا حاسين مسئين تساري أصدقائنا زي كنا نتاريخ قمة تنسى هوتيل توهايلو بقول تساري إنا سمعنا تنسى إيه نايت عشب تنسى إيه مالتي يتيجن كم زين نمن يخون غيره والحنت نجار تكون تحت جبرك هم غير حنت نجار تكون تسنة تاجر صمدو كم بلح مسمرن نفحنيا وطيروم بهندبت زبسعت مشتراويت اجندا يبلو قلد مام بخالي قص ابز حلفو 24 ساعات لاختم كاب شروك وحزوز وعلو امباسادر دما صمدو سلام زباهررو ميلوم يገልጽዎም امباسادر امريكا ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ምስለ ዓለወ ተሐለፍት ሕወሓት አዘ ሰራዊትን ርክበ ከም ዘካሄደን ብዛዕባ ርክበ ትግራይን ኤርትራን ዕላው መብርሂ ክወሃቦ ከም ዝሓተተን ጸብጻባት ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ጸለውቱ ዝተባሃሉ አክቲቪስታት ትግራይ ናብ ኤርትራ መብጻሕ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ብዘይካዚ መሪሕነት ኤርትራ ትግራይ ውን ናብ ሰላም ጸሚዶም ምህላዎም ዳርጋ በወግዒ ክንገሩ ምጽልሖም ዝሕባ ኣይኮነን ንኤርትራን ትግራይ ናብ ኩናት እቲኻ ክጽቦ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ክፋእ ውጥን ንልዕሊ 2 ዓመታት ብዝወሰደ ከቢድ ናይ ዲፕሎማሲ ጻዕሪ ሙሉ በሙሉ ፈሽሉ ሎም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዳግም ናብ ኩናት ከም ዘየኣቱ ተረጋጊጹ አንፈቶም ናብ መንገዲ ሰላም አቢሉ ይርከብ የለነለዋ ሚዲያታት ህግደፍ በተወሳኸውን ትግራዋይ አክቲቪስት ስታሊን ገብረስላሴ ናብ ከተማ አስመራ አትዩ ሙስተፈላሊ አካላት ርክባት የካይድ ምህላው ተሐቢርሎም ከም ዝፍለጥ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ኤርትራዊ አክቲቪስት አወል ስዒዳ በፖለቲካ ሓቢሮም ክሰርሑ ተበጊሶም ምህላው ክሕበር ጸኒሕዮም ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ጽምብል 24 ጉንበት ክሳተፍ ምዃኑን ይሕበረሎም ጽምዶ ሰላም ኤርትራን ትግራይን ብፍጥነት ንቅድሚት ይሕንበበሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓን ኣብ ጦሮጦስ አትዮም ምህላው ዘስተባሃሉ ይመስሉ ይብሉ ደገፍቲ እትጽምዶም ምንጨታትና ይሕብርዎ ከም ዘለው ይብሉ ትግራይ አንፈታን ሰሜን ቢሉ መስመራት ተኸፈት ምህላው ዝንገር ዘሎም በዘሰላልፋ ኃይልታት ዞባና ካብ ቁጥጥር ምዕራባውያን ወጻይ ይኸይደሎ ይብሎም እንተወጽሉ ድማ ትግራይን ሕወሓትን ፖለቲካል ላቨረጃ ሓቢቶም ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓስቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ጸቕጥታት ክፈጥሩ ምኽኣሎም ንመራሕቲ ብልጽግና ድቃስ ከሊ ይርከብ ኤርትራውን ምስ ትግራይ ተፈጥሮ ዘላ ጽምዶ ነታብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጥታት ክገብር ህርዲግ ክብል ጸንሐ በኃይል ብልጽግና ካሊ ፖለቲካል ዳይላማስ ክፈጥረሉ ክኢልዮም በአርከስ በዘሰላልፋ ግር ዝበሎም ኃይልታት ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ስለዝተረድኦም ምስታኸብትንዋ ህርዲግ ክብሉ ጸንሑ ሕወሓት ኣብ ጠረጴዛ ክቕመጡ ተገዲዶም ኣለው ኣብዚ ዘይተዓገቱ ርክባት ኤርትራን ትግራይን ንምጽራይ ኃይልታት ምዕራብ ብሳተላይት ንዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክጸናጸኑ ይውዕሉ ኣለው ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ጉጅለ ብልጽግናውን ኩነታት ትግራይ ካብ ቁጥጥር ይወጽእ ምህላው ድሮ ተገንዚቦ ብምህላው ሸምገልቲ ኣብ መወፋር ይርከብ ጽምዶ ከም በላሕ መስመር ንፍሕኛ ወጢኖም ባንደበት ዝበስዓት ምሽጥራዊት አጀንዳ መባል ይገልጽዋ ደገፍቲ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ብዝሃብዎ መልእኽቲ ከንፍለየኩም talking to leaders in the region, but more importantly, seeing displaced people here in Tigray, here in Shire, standing in front of commodities dominated by the American people. But each one of these boxes represents people. We're very proud to work with our non-governmental organization partners, our friends in the Interim Regional Administration, DRMC, et cetera, to provide this infrastructure and this food. But really, what has become all the more important and clear to me in my observations today is that it's time, it has been past time for the people that I see here and the people that I'll see later today and the people who have been displaced for too long here in Tigray to go home. For goodness sake, it is time to put politics number 2, people number 1, and find ways to enable people to go home and start their lives. But the United States is very proud to support these people in these very difficult times and has done so over the past years during and subsequent to
the war that was so devastating here. But that is not a solution. The solution is to allow the people who are here to go back to their lives and be the successful farmers that they were, reestablish their families, reestablish their communities. They are eager to do so. I heard that in no uncertain terms from representatives of internally displaced people here. I didn't hear much about politics from the people. I heard the desire to go back anytime, after the rainy season, during the rainy season, tomorrow. All they need is an opportunity, and so let's put people first. The politics can be worked out. It's complicated, no question about it, but that can be addressed, and that can and should be addressed. But let's put the people first, and let that lead our efforts. The United States has been very generous. We are the largest contributor to humanitarian assistance here in Ethiopia and certainly here in Tigray, and we're proud to do that, but that's not sustainable. What is sustainable is allowing people to go home. So for goodness sake, let's put people first, politics too, and let people go home. Thank you so much. ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።